So guys, morning napunta nga okay. Doon na rin nakuha nga off-white guys. Mirror off-white. Ita ng backprint ha. Backprint sa atong off-white. Nya kakuha pud ta og Adidas na windbreaker. Grabe, 35 pesos lang ang Adidas nila dire na windbreaker guys. Sus, ang bartuhor. Ano? Adidas na windbreaker. Ijabuan ako tubig, dili masulod. Adidas good condition. Nya, dia putay Ibiso. Hindi po tayo Jesus Christ. Dated siya. Single states Saint Michael. Kuya Saint Michael. Date niya diha. Backprint. Backprint. Okay guys, unya na po mga ano po tao kay hunt na sagta. Paldo tayo ni Adidas